যে ৰামদেৱক যিটো 1000 বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিছে সেইটো পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে আৰু বাতিল হ'ব লাগে কাৰণ সেই ৰামদেৱৰ সেই মাটি প্ৰদানৰ পৰা জনজাতি বা ৰাইজৰ একো লাভ হোৱা নাই। बर' जाथिनि मोनसे गिदिर इस्युखौ लानानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय रायजोफोर। बेखौ लानानैनो जोंनि जाथिनि गेजेराव सम सम बिराद दावरावबो जायो, बिराद गावजों गाव सोंखारिलायोबो। नाथाय बिथोराव जेंनाया माबायदि सोलिनानै दं नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो एभिडेन्सजों लोगोसे लानानै फैदों। बेखौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरियानो माखासे आपिल खालामनाय स्टाइलाव बा माखासे मोजां मोनसे प्रसेसजों लांनायनि नैबेखौ नोजोर लाखिनानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दा नैबे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा नुदोंब्ला शेयार खालामना हो। नोंथांनि शेयारनि गेजेरजों जाथिनि जे जेंना बेयो सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैगोन। माब्रै होनना बुङोब्ला जोङो गोबाव समनिफ्राय खोनाबोबाय थानो मोन्दों, बियो दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा, बियो 10-15 बोसोरनिफ्रायनो जाबोबाय थादों जोंनियाव। जोंनि नैबे बिटिसि हालामाव बा दाब दाब जायगायाव अनलि फर बिटिसिल' नङा, आसामनि खन्द' खन्द' जायगाफोरावहाय जोंनि गोबां बेलेन्ड ब्लकफोर दङ। दा नैबे बेलेन्ड ब्लकआव बेदखलकारिफोर दङ। बे दखलकारिफोरखौ नोंबो रायलायो, आंबो रायलायो, जों बयबो रायलायो। नाथाय दिनैसिमाव मानो सलुसन जायाखै? बिनि मेन गुदियावनो दङ जाहैबाय राजनिति। राजनितियानो बेखौ हमथानानै दोनदों। कर्टनिफ्रायथ' अलरेडि अर्डारा फैदों, नाथाय मानो इभेक्सन खालामाखै? रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोब्लानो जाबाय। साबायखर थाबाय। दिनै जोङो जाय थांखिखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो बा नोंथांमोननो बुंथिनो नागिरदों बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनिनो प्रब्लेम, बर'फोरनिनो इस्यु। जुदिअ खामानिखौ ट्राइबेल संघआ आखायाव लादोंबाबो आं बर' समाजनि आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोननो बेखौनो बुंथिनो लुगैयो जे बर' समाजनि जायफोर प्रब्लेम बेयो ट्राइबेल संघनिनो प्रब्लेम बा भाइस भार्सा आरोखि, बिथांमोननियानो जोंनियानो बिथांमोननि। आङो मोनसेल' बाथ्रा बुंनो लुगैदों जे बे दखलकारिफोरखौ होखारनाय बा मानाय बे खामानिया दानि समावथ' गोरलैयैनो जानो दरकार। थांनाय सरकारनि जोबनायथिङैनो गुवाहाटीयाव थानाय जोंनि हाइकर्ट मानव गेदार हाइकर्टआनो अलरेडि जाजमेन्ट होनानै दंखायो, डिरेक्सन होनानै दंखायो गासिबो माने ट्राइबेल बेल्टार ब्लकआव थानाय बे दखलकारिफोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै। दा गिबि मन्थ्रियाबो बेनि फारसेनिखा, हाइकर्टनिबो अर्डार दंखायो, बिटिआरआवबो जोंनिनो गावनिनो सरकार। गतिके खामानिखौ मावनांगौल'। बे खामानिखौ मावब्लानो जोंहा गासिबो थिङै गोरलैयैनो जानानै थाङो। बेफोरखौ मानो मावनो हाया, मानो मावाखै, जोंना सोंनाया बेनो। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं बिबानगिरि बिथांनोबो, CM बिथांनोबो बे गोसोखां बिलाइखौ होदों। बे गोसोखां होनायल', आसलते जों थिननानैथ' नङा, आइनाव दंखायो आरो डिरेक्टिभ्स दंखायो। बिथांमोना जेबो माने दाय दसानो जाया। बेखौ बिथांमोना जाहाथे जेरै आइनाव दं बे आइन मथे खामानि मावदों, आइननि बेरेखा थानायखौ आइननि बेरेखायै नङा, आइननि सिङावनो खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हागोन होननानै जोङो बिसास खालामो। आरो जों सानो बिथांमोना बे खामानिखौ थाबनो आखायाव लागोन आरो मावफुङोब्ला जों बयबो धन्य जागोन। साबायखर। আৰু বৰ্তমান আমি জানিব পাৰিছোঁ যে শিক্ষা নামজাৰিটো বন্ধ কৰিছে, কিন্তু বন্ধ কৰিলে নহ'ব, কিন্তু ইতিমধ্যে লাখ লাখ বিঘা হস্তান্তৰ হৈছে। গতিকে এই মাটিবিলাক মানে বাতিল হ'ব লাগে। ইয়াৰ পিছতে জনজাতিৰ অজনজাতিসকল মানে যি ভূমি প্ৰদানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে তাক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু যিসকলৰ মানে 1951 চনত মানে ইলেক্টৰ ৰোল বা মানে ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে বা লিগেচিত আছে, তেওঁলোকক দিয়াত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু যিসকলৰ লিগেচি ডাটাত নাম নাই তেওঁলোকেও এতিয়া মানে বিটিআৰত মাটি পাই আছে। গতিকে সেইবিলাক অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ এইটো নিয়মৰ বাহিৰত, এইটো মানে আইন সংগত নহয়। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ মানে 1951 চনৰ পিছৰ মানুহখিনিক যাতে বিটিআৰত ভূমি প্ৰদান কৰা নহয়। তাৰপিছত যিবিলাক চিলিং এক্টৰ মাটি, চিলিং এক্টত মানে যিবিলাক মাটি মানে গৈছে সেই মাটিখিনি মানে অন্য জাতিক দিব নোৱাৰে। মানে বেলেণ্ড ব্লকৰ বা মানে ভাৰতীয় যিটো সংবিধানৰ জনজাতীয়সকলক দিয়া যিটো আইন, সেই আইন অনুসৰি চিলিং এক্টৰ মাটিখিনি অন্য জাতিক দিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে বিটিআৰত মানে সেই বস্তুটো চলি আছে, আৰু বিশেষকৈ কৰি আছে এইটো SDC, মণ্ডল, কানানগো এইবিলাকে সেই কামবিলাক কৰি আছে। আৰু যিটো কাৰণত আমাৰ BTC অঞ্চলৰ মানে সাংঘাতিক এটা বিপদৰ সীমাৰেখা চুইছে। গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তামোলপুৰ জিলাৰ কুমাৰীকাটা অঞ্চলত ৰামদেৱ নামৰ সংস্থাটোক 1000 বিঘা আবণ্টন দিছে। আৰু যিটো কথা মানে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকৰ
মানে সংবিধান মতে আইন মতে এইটো মানে হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি সেইকাৰণে দাবী জনাইছোঁ যে ৰামদেৱক যদি 1000 বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিছে সেইটো পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে আৰু বাতিল হ'ব লাগে কাৰণ সেই ৰামদেৱৰ সেই মাটি প্ৰদানৰ পৰা জনজাতি বা ৰাইজৰ একো লাভ হোৱা নাই এটকাৰো লাভ হোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা মানে যিবিলাক প্ৰদান কৰিছে সেইবিলাক কিন্তু আমাৰ জনজাতি বিৰোধী মানুহ ৰাজনৈতিক নেতাই হওক বা অন্য কিবাই হওক এইবিলাক মানে যে কাম কৰিছে সেইবিলাক কিন্তু জনজাতি বিৰোধী মানুহ গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই যি 1000 বিঘা মানে ৰামদেৱক প্ৰদান কৰিছে এটি অতি সোনকালে পুনৰীক্ষণ হ'ব লাগে আৰু বাতিল হ'ব লাগে গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই কথাখিনিকে দাবী জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ কথাখিনি চৰকাৰে মানে আঁকোৱালি ল'ব বা কথাখিনি শুনিব আমি আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আজিৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি আমাৰ বক্তব্যখিনি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ